Six seconds. Six seconds na lang. 5 seconds. Good for two. Walang change court. Jersey number 1. Binigay kay jersey number 26, back to jersey number 1. Pass to sa kapatid. 15 second shot clock. Tumira sa tres. Bingo! Number 1. Number 1. Tumangat. Nabunsal. Number 15. Binigay ni jersey number 15. Pass to jersey number 29. Binigay kay number 23. Ayos na. Lagi dito sa mga ganyan eh. Jersey number 1. Sa gilid. 13 again. 3 points. Seven. Nakita na ba ang nabilag? Basket count. Ball number 22. Balik sa 5. Bonus shot. Bonus number 22. Pass to number 1. Pass to number 13. Ay, sorry. Tumangat. No good. Tabigan. Sa ilalim. Control. Number 29 setting the play. Number 29. Binigay ka number 16 sa tres. No good. Number 15. Wala pa rin. Nakakuha ni number 26 to matakbo. Number 26 sa dalawa. Para number 15. Last draw. Jersey number 15. Likod, likod. Binigay kay jersey number 16. Pass to jersey number 29. Pass to number 23. Wala nang katabigan na. Sino nakakuha? Yun lang. Jersey number 11. Sa ilalim. Good control. Baba sa dalawa. Jersey number 29. Sa ilalim. Tumingin pa. Good control. Jersey number 13. 13 sa tres. 3 points. Baba sa isa. Tuloy. Tatabigan. 7. Tumangat. Lumutang sa ere. Sab. Dito ka. Kita ka muna. Jersey number 1.
Natutunog ang pinasaan sa brap. Jersey number 24. Binigay kay jersey number 16. Back to number 24. Pass to jersey number 29. Behind the back pass. Nawala pala. Time to shoot. Wala na ako nino. Nauna pa to. Jersey number 29, pass to number 15. 29, using the glass, no good. Amaranto ang nakakuha. Jersey number 1, setting the play. 10 to shoot, number 1. Sa ilalim, malakas. Jersey number 29. Huli ka ka Japet! Tapal, bull kasi. Atit ng Pampers. 13! Nagod tigil, nagod pa rin. Amaranto, 22. Nawala ang bola. Sino? Nagahal ba yan? Sige, pusher yan ah. 13. Number 13.